हरि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलनिधि कुरु कुरुक्षेत्र गंगा प्रवासी पुष्कर एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकाले भवन्ति विष्णु अद्य पुण्यानि वैशाख शुक्ल षष्ट्यां च पुनर्वसु सुकर्कगे श्रीचन्द्रमसि मे सखे सोमवासरसुभगे नीतिनन्धतमोत्याज्य नीतिनादर्शमन्दिरे गार्गी ज्ञानानर्भे पुतश्चाहं करोमि पूजनम् शङ्करे शङ्करं स्मृत्वा गुरुवाध्यात्मनि सततं स्मृत्वाहं श्रीगुरुपदं कनकेश्वरं पुनः करोमि चाभिषेके न कनकनर्मदेश्वरं स्नापयित्वा सुमत्याहं पूजार्चनं विशेषतः गुरुशङ्कर जयन्त्यां सर्वेषामस्तु मङ्गलम् श्रीकृष्णाङ्कितहृन्मे श्रीलक्ष्मी गर्भसुवासिनी हेमन्तऋतौ यथा सन्ति चिरहिमांशुगामतिः नन्दकिशोरवद्भवो सोमनाथासि संसदा सतीशकमलाकान्त हरो हरिश्चिरात्मनि मारुतिरामभक्तिर्मे सदास्तु जन्म जन्मनि असदरीतिकांसे च सन्तत्युदयमस्तु भो राकेश दुहितुर्काम्यं कामनायाश्च पूरणं कृत्वा देव जगदीश कनकनर्मदापते कुरु साक्षात् चमत्कारं जय जय भवेत् तव स्वागतं मे गुरुदेव साक्षात् शङ्कर जन्मना स्वप्नेन दत्तदीक्षा मे नाशयाज्ञानतं मम नमामि नर्मदां गङ्गां नमामि च सरस्वतीं कावेरीं यमुनां सिन्धुं गोदावरीं नमाम्यहं हरि ओम् अथ ऋग्वेदः प्रथममण्डलः सूक्तं दशमम् ॐ गायन्ति त्वा गायत्रीणोरर्चयन्त्यकामर्किणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतौ ध्वंसमेवायेमिरे यत्सानु सानुमारुहद्भूर्यस्पष्टकर्त्वं तदिन्द्रो अर्थं चरचतति यूथेन वृष्णिरेजति युक्ष्वाहि केशिना हरिपुभूषणाकक्षप्रा अथान इन्द्र सोमपागिरामुपश्रुतिं चर उक्थमिन्द्राय संसस्यं संवर्धनं पुरनिषिधे सक्रो यथा सुते शृणु रारणत् सखिषु च तस्मिन् सखि त्वयिमहे तं रायेतं सुवीर्ये स चक्र ऊतनः सकदिन्द्रो वसुदयमानः सुबिभृतं सुनिराजमिन्द्र त्वादातमीद्यासः गवामपव्रजं वृद्धि कृणुस्वराधु अद्रीव
नहि त्वा रोदसी उभेरुघायमानमिन्नतः जेषाश्वार्वतीरपः संगा अस्मभ्यं धूनुहि आश्रुत्कर्णश्रुधि हवं नोचिद्बधिस्व मे गिरा इन्द्रस्तोममिमं मम कृत्स्व युजश्चेदन्तरं विद्महि त्वा वृषन्तमं बाजेषु हवनश्रुतं वृषन्तमस्य हुमहूतिं सहस्रशातमम् आतून इन्द्रकौशिकमन्दसानः श्रुतं पिब नाभ्यमायुः प्रासूतिरक्रुधि सहस्रसाम्रोषिं परित्वा गीर्वाणो गिरैमा भवन्तु विश्वतः वृधायुमानुवृधयो जुष्ट भवन्तु जुष्ट अथ यजुर्वेदः द्वितीयोऽध्यायः ॐ समिदस्य सूयस्त्वा पुरस्त्वात् पातु कस्याश्चिच्चेदविरास्ति सवितुर्बाहुस्था ऊर्णं मदस त्वास्तॄणामि श्वासस्थ देवेभ्यो त्वा बसवो रुद्र आदित्याः सदन्तु घृताच्यसि जुहुर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियङ्गुं सद आसीद घृताच्य शुपभृन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियगुं सद आसीद घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना गुं सद आसीद प्रियेण धाम्ना प्रियङ्गुं सद आसीद ध्रुवा असदनुरुतस्य यो नुता विष्णु पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञान्यम् अग्ने वाजजिद्वाजं त्वासरिचन्तं वाजजितगुं समार्जि नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सूयामे मे भूयास्तम् अथ सामवेदः पूर्वार्चिका दशमखण्डः हरि ओम् सोमगुंराजानां वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यं विष्णुगुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं इत एत उदारुहन् दिव पृष्ठान्यारोहन् प्रभुर्जयो यथा पथोद्याम गीरशो यजुः राये अग्ने महे त्वादानाय समिधीमहि ईडी स्वाहि महे वृषन्त्यावा होत्राय पृथिवी दधन्ते वाजदि मनुवोचद् ब्रह्मेति वैरुत परिविश्वानि काव्यानेमिच्छक्रमेवाभूवत् प्रत्यग्ने हर्षाहरः शृणाहि विश्वतस्परियातु धनस्य रक्षसो बलं व्यन्याब्ज वीर्यं त्वमग्ने वसुगुंरिय रुद्रा आदित्यं उत जजास्वधरं जानं मनुजातं घृतपूषम् हरि ओम् अथ अथर्ववेदः प्रथमकाण्डं सूक्तं दशमं हरि ओम् अयं देवानामसुरो विराजति वशाहि सत्यावरुणस्य राज्ञः ततस्परि ब्रह्मणा शाश्वदान उग्रस्य मन्योरोधिमं नयामि नमस्ते राजन् वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्युग्र नीचिकेशिदृग्धं सहस्रमन्यान् प्राश्रुवामि यशाकं शतं जीवाति शतशरदस्तवायं यजुभक्ता नृतं
जिह्वाया ब्रूजिनं बहु राजराज्ञं स्वा सत्याधर्माणु मृञ्चामि वरुणादः मुञ्चामि त्वा वैश्वानरादर्णवान् महतस्परि स जातानुग्रहावद ब्रह्मचापचिकीहिन श्रीमद्भागवत महापुराणान्तर्गतं भगीरथ चरित्र गंगावर्णनं गंगावतरणं हरि ओम अंशुमंश्च तपस्तेऽपि गंगानयनकाम्यया कालमहान्तं न शक्नुत् तत्कालेन संस्थितः दिलीपस्तत्सुतस्तद्भावसक्तकालमेवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेऽपि स सुमहत्तपः दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्ता स्वमभिप्रायं सशंसावनतो नृप कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयास्ये रसातलं किं चाहं न भुवं यशि न रामया मृजन्त्याघं मृजामि तदघं कुरु राजन् तत्र विचिन्त्यतां भगीरथोवाच साधवो न्यासिन सन्ता ब्रह्मिष्टलोकपावनः हरन्त्यागं ते अङ्गसङ्ग ते स्वास्ते हरिः धरिष्यति ते वेगं रुद्रस्तात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साटिवतन्तुषु इत्युक्ता स नृपदेवं तपसातोषयशिवं कालेनाल्पीयसा राजन् तशेषमतुष्यत तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितशिव दधारावहितो गंगां पादपूतजलं हरि भगीरथ स राजसि नीने भुवन पावनि यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता श्मशारते सेरते रथेन वायुवेगेन प्रयन्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धा नांसिञ्चत सागरात्मजान् जज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहतोऽपि सागरात्मजाजीवं जग्मुः केवलदेहभस्मिभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याता सङ्गरा सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः हरि ओं गंगे च जमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सिन्धु कुरु गंगा प्रवासे पुष्कराणि एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकाले भवन्तु यः हरि ओं अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलावरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमद्रवा प्रणिहितानि गतानि मालाधृतमधुकरीव महोन्मलेया सा मे श्रीमसुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवी ब्रह्मदानलक्ष्य मानन्दहेतुरधिकं रविभिषोऽपि ईशानिशीयतु मयि क्षणमीक्षणार्ध बिन्दिवरोदरसुहोदरमिन्दिराय आमीलिता किमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आख्येकरासुतकनीकपद्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाह्वन्तरी मधुरिता सुतकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिलितो रजकैटवारे यधाराधरे स्फुरदिजाधरिङ्गनेव मातु समर्दजगतं महनीयं निर्भद्राणि भार्गवनन्दनाय
प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजमुजमादिनि मन्मथेन मज्जावजमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाय दद्यादयानुभवनो द्रविणं बुधारः मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशुविषन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरं नारायण प्रणयिनीनयनम्बुवाः इष्टाविशेषमदयोऽपि जया जयाज दृष्ट्या द्विवेनमपदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रभुश्च कमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशेष्टमपुष्करविष्टराय गिर्जे वदेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरी शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयप्रसंस्थितायै तासे नमस्त्रिभुवनेक गुरुस्तरुणि श्रुति नमस्वकर्मफलप्रसूति रात्रिं गुणान्नवाय लक्ष्मीनमस्तवदनिकेतनाय पुष्टि नमः पुरुषोत्तमबलवाय नमोस्तु नालिके निवारणाय नमोस्तु दुग्धजन्मभूते नमोस्तु सोमां प्रसूदराय नमोस्तु नारायणवल्लभाय सम्प्रदानसमनानि सम्प्रदानमे सरोरहाक्ये तद्वनद्वैताहरणदितानि मामे मदफलन्तु मान्ये जत्कटिसमुपासनानिधिः सेवकसमनमनिशिष्टं वरर्भुजमसे सरसिजनिळे सरोधहस्ते धवलतमं सुगन्धवशोभे भवति हरिवल्लभे मन्नङ्गे त्रिभुवनोतिपुरमयं दिग्धस्त्रिभिः कनकुममुखावसुष्ट शोभायनमेवं जलवे प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष लोकादिनाथगृहिणीं भूतादिपुत्रीं कमले कमलाख्यवले वेतं करुणापुरतरङ्गिद्रपाङ्गी अवलोक्य मां किञ्चनानां प्रथमपातमप्रसंजय सुबन्ति जये स्तुतिभिरमुभिरन्महं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं मां गुणनिकगुरुत्रभाग्यो भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभावितशयः सुवर्णधारा सुपुंजसङ्ग्रहाचार्यनिर्मितं त्रिशनं जपटे नितं स कुबेरसमभवेत् इति श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितकर्णधारसंपूर्णं हरि ओम् ॐ उग्रं वीरं महाबलवतामगं नृसिंहं विषाणभद्रमूर्तिं नमाम्यहम् ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यं नमो नमः सप्तम मुख्य नृसिंहाभ्यं नमः ओम सप्तम मुख्य नृसिंहाभ्यं नमो नमः सप्तम मुख्य लक्ष्मी नृसिंहाभ्यं नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यं नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यं नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमो नमः ओम त्र्यंबकं जदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव मृत्युमुख्यमार्ग ओम त्र्यंबकं जदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव मृत्युमुख्यम ओम नमो नमोदबुद्धेश्वराय नमो नमोदबुद्धेश्वराय नमो नमोदबुद्धेश्वराय नमो नमोदबुद्धेश्वराय नमो नमोदबुद्धेश्वराय ओम नमो नमोदस्वामीश्वराय नमो नमो नागेश्वराय नमो नमो केदारेश्वराय नमो नमो ओम नमो त्र्यंबकेश्वराय नमो नमो भीमशंकराय नमो नमो कृष्णेश्वराय नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमोद महाकालेश्वराय नमो नमः ओम नमो ओंकारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमोद महादेवाय नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः हरि ओम नमो नारायण नमस्ते गुरुडारोडे सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुघातं श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीनृसिंह प्रीत्यर्थे सप्तम मुख्य महालक्ष्म्या च सप्तम मुख्य नृसिंहस्य यथा प्रीतिर्भवेत् सर्वेषां मङ्गलं भवेत् कोऽपि दुःखी दुःखेन जीवनयापनं न करोतु सर्वेषां बुद्धिर्प्रीतिः भवेत् सर्वेषां मङ्गलं भवतु यस्मिन् गृहे अहं पूजां करोमि तस्य सर्वविधकल्याणं कुर्वन्तु ओम नमो नारायणाय नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः।